हाय सांगमाने मु आशा करे आपण माने समस्त भल अछंती। चलंतो एई समय गोटे प्रभुकर वाक्यटी आम माने देखिबा जहाँकि जेजी कल तार 33 पद तार 31 पद लिखा जाए। से माने लोकमानक परि तुम्भ निकटकू आसंती ओ आंभ लोकଙ୍କ परि तुम्भ सम्मुखରେ बसंती ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଛୁରୀ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर वाक्य आपणक मत कहूँ से प्रति सावधान होगा। से कौन लाभर अनुगामी होता से निजर स्वार्थ को से देखी था। मुखरे गोटे कथा कही था आउ पछरे गोटे कथा कही था। से प्रति सावधान था। प्रभु परमेश्वर ठार निजर जीवन को निर्भर कर बंचतु। प्रभु आपण को मत से अनुग्रह करेंगे, कारण प्रभुंर वाक्य कहे से आपंकर सहवर्ती, से आपन को मंगल करेंगे। आशा करे वाक्य आपण आशीर्वाद प्राप्त अटू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय सांग माने मु आशा करे आपण माने समस्त भल अछंती। चलंतो एई समय गोटे प्रभुकर वाक्यटी आम माने देखिबा जहाँकि जेजी कल तार 33 पद तार 31 पद लिखा जाए। से माने लोकमानक परि तुम्भ निकटकू आसंती ओ आंभ लोकଙ୍କ परि तुम्भ सम्मुखରେ बसंती ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଛୁରୀ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर वाक्य आपणक मत कहूँ से प्रति सावधान होगा। से कौन लाभर अनुगामी होता से निजर स्वार्थ को से देखी था। मुखरे गोटे कथा कही था आउ पछरे गोटे कथा कही था। से प्रति सावधान था। प्रभु परमेश्वर ठार निजर जीवन को निर्भर कर बंचतु। प्रभु आपण को मत से अनुग्रह करेंगे, कारण प्रभुंर वाक्य कहे